Maayong buntag sa tanan o kagwapa sa kuan o kagwapa sa adlaw karon. Pero sa Sunday daw kay mag-weather na pud. Mura pud na nakita nako sa reels, girls nila. Narang ubos. Pero unya mukalit rag dag-om. Pero wala man hinuon siya ni ulan good pud. Na siya atong simbahan. May buntag Lord, alas 8 naman di ay. Nakalimpyo na pud ko. Naglimpyo na ako sa CR, naglimpyo na ako sa nagkuan lang ko. Vacuum, magtrapo na po ko diri sa office, sa opisina. Na siya ang pingtang kanunay. Init gyud. Usahay init gigaay sa nga tanan unya. Usahay kung muulan, ulan jud kaayo pud. Amo na siya. Opo na siya. Kung mga silingan kana diha ba wagi ko kakitag mga kunyang diha nga manggi kana diha wala mga kunyang nga nang gibaba ay wala ko mga kunyang ba nga nakakita diha sa mga sa terrace siya Ang buntag mag-amping tang tanan kay grabe ra ba ka init ug ang mga high blood kailangan mag-relax gyud magdala pa mintig tubig ug maayong maorat to maayong buntag sa tanan amping kanunay sa mga biyahe.